त्रिपुरा हास्तिनि मालखुं कलक रकनि बिसिंगो कताल काशा बेजेब चेंखा सालची सालका आमजायो अबनो पुइला चेंखा मेमु एबा मेन लाइन इलेक्ट्रिक माल्टिपल यूनिट ट्रेन चाशालो आगुलिनि मालखुं कलक बाथाक थायो आगुलिनि सिमी करीमगंज मेमु ट्रेन चेंगी रिखा मंत्री अक्रा तंखा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर खबै राज्यसभानि एमपी ते नारवाइरो चाशालो आगुलिनि मालखुं कलक बाथाक थायो पान्दानि बिसिंते चेंगी रिखा आगुलिनि सिमी करीमगंज थांनाय मेमु ट्रेन सालची सालका आमजाइनि हास्ते रकनि बिसिंगो त्रिपुरा हास्तेवनो पुइला मेमु ट्रेन चेंखा गोख्रां बाना नारै कताल मालखुं कलकनो मालरिखा हास्तेनि मंत्री अक्रा पान्दावो तंखा मंत्री सुशांत चौधरी राज्यसभानि एमपी राजीव भट्टाचार्य खबै नांकुकनाय आदंग्र मंत्री अक्रा शाखा मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदीनि सालची सालका आमजाइनि गोरोंलायथानि हामक्राइनि नाहारभुंनि कायसा नांकुक মানে ইয়া প্রেসাজা কাহিনী যে 2014 তে যখন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নিলেন উনি বলেন লুকিস্ট পলিসি না উনি অ্যাক্টিস্ট পলিসির কথা বলেছেন লুকিস্ট পলিসি প্রথম যিনি নারা দিয়েছেন আমাদের অটল বিহারী বাজপেয়ী জি প্রথমে বলেছেন সেই জায়গা থেকে আবার আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি বললেন অ্যাক্টিস্ট পলিসি যেমন বলা তেমনি তার কাজ আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি আমি একটু আগে আমি এখানে বসেছিলাম আমাদের মাননীয় ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার মহোদয় বলছিলেন যে আমরা কি রকম একটা পরিবেশ এখানে ভাবতেই পারি না যে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে এরকম একটা পরিবেশ এখানে হতে পারে এবং সত্যি যে ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রেন যেভাবে আসছে যাচ্ছে সেটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে ডাবল আমাদের যে মিটার গেজ থেকে আজকে ব্রড গেজ হয়েছে বড় মানে বেশ নামি দামি ট্রেন এখান থেকে চলছে এর জন্য আমি প্রথমেই আমি আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী कताल ओ इलेक्ट्रिक मेमु ट्रेन चेंगमा बाय आगुलिनि सिमी करीमगंज थांग फाइख्लाइना तेबो कलाई अंशिनाय ताबुकनि सिमी आबो बाय बाक्सानो त्रिपुरा हास्ते बाय आरिनि हास्ते रकनि बिसिंगबो मालखुं कलक तुयै गोरोंनानि तेबो कराक अंसिनाय हिनै खाख्लाय जाका रेल ऑफिशियल्स नि बखाक्तै शाखा तंखर देरारिया ते कताल तांगशेपनि ओ मालखुं कलक थांला सुख्लाय थकनाय ते सालची सालका आमचाइनि मालखुं कलकनि कताल लाम फुनुकनाय हिनै कताल मालखुं कलक चेंगमानुगै थांला सुख्लायनाय रक बाय आमचाइनि लुकुरकनि बिसिंगो खातुंमानि नुकजाका